Hello everyone, welcome to my YouTube channel Odisha Exam Guide to Friends। आज ये भिडियो आमे 6 अगस्त 2025 बा आजिर हला करंट अफेयर्स रो एमसीक्यूज गुडी डिस्कस करबा। ओके तो भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखिए। तो चलंतु भिडियो को स्टार्ट करबा। आज प्रथम प्रश्न रो तो आज फर्स्ट क्वेश्चन होची हमर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोगैस प्लांट बीइंग एस्टाब्लिश्ड इन भुवनेश्वर यूनिट 1 मार्केट है भुवनेश्वर यूनिट 1 मार्केट जो बायोगैस प्लांटा प्रतिष्ठा करने को जाउछि हला प्रतिष्ठा करा जिवो तार उद्देश्यटी कौन। तो करेक्ट आंसर होछि हमर ऑप्शन बी टू कन्वर्ट वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट इनटू ए क्लीन एनर्जी सोर्स हला माने कोन ना वेजिटेबल और फ्रूट रो जो वेस्ट गुडी को अछि ताको गुटे क्लीन एनर्जी सोर्स रे कन्वर्ट करबा होछि यार पर्पस। ओके नेक्स्ट हला हु इज स्पीयरहेडिंग द बायोगैस प्लांट इनिशिएटिव माने ये जो बायोगैस प्लांट इनिशिएटिव को किए हेड करिवो। तो आंसर होछि भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हला व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बायोगैस प्लांट इन टर्म्स ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग पर डे माने पर डे केते तार कैपेसिटी अछि बायोगैस प्लांट रो। तो आंसर होछि 3 टन हला 3 टन पर्यंत ऑर्गेनिक वेस्ट को एवरीडे इटा प्रोसेस करिवो। नेक्स्ट हला हाउ विल द बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट बी यूज माने जो बायोगैस ता कि भली व्यवहार करा जिवो एटा जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिवो एवं हला जोटा कि पब्लिक पावर ग्रिड मानन को बिक्री करा जिवो ही इलेक्ट्रिसिटी ता। ओके नेक्स्ट हला हमरो यार साइज केते ए बायोगैस प्लांट रो साइज केते। तो आंसर होछि 3500 स्क्वायर फीट ओटे हला एरा केते वर्ष पे बाकी केते वर्ष पे एटा हला ए प्रोजेक्टटा चलिबो। तो आंसर होछि 5 वर्ष पे। ओके व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू फ्लैगशिप एजुकेशन इनिशिएटिव announced by the ओडिशा चीफ मिनिस्टर ओडिशा रो चीफ मिनिस्टर को द्वारा गोटे नुआ शिक्षा इनिशिएटिव जो अनाउंस करा जाइछि तार ना कोन। तो आंसर होछि गोदावरीश मिश्र आदर्श मॉडल प्राइमरी स्कूल। ओके नेक्स्ट हला हमरो हाउ मेनी गोदावरीश मिश्र आदर्श मॉडल प्राइमरी स्कूल विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द फर्स्ट फेज माने प्रथम फेज रे केतेटी करा जीवो। तो आंसर होछि 835 टी करा जीवो। ओके नेक्स्ट हला where will these model primary schools be located ए मॉडल प्राइमरी स्कूल ता क्यों ठारे माने तैयारी करा जीवो। तो आंसर होछि प्रत्येक ग्राम पंचायत रो हेडक्वार्टर ठारे रहिबो एटा ही प्राइमरी मॉडल स्कूल टी हला केते टंका इतिर खर्च हो ना 7 कोटी टंका खर्च हो। नेक्स्ट लायर मिनिमम रिक्वायरमेंट टारगेट ता कोन गोटे स्कूल पाई। तो आंसर होछि तांकर 100 टी छात्र थिबे हला 100 टी छात्र छात्री थिबे एवं यार 2 एकड़ जमी रे एटा स्कूल ता तैयारी हिथिबो एवं शिशु ठारो हला को केते ना शिशु ठारो एटा कवर करूथिबो ए स्कूल टी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो व्हाट इज ऑफिशियल नेम ऑफ द आदर्श स्कूल इनिशिएटिव। तो आंसर होछि कोन होछि ना गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय एटा होछि तार ऑफिशियल नाम ओटे। ओके व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आदर्श स्कूल। तो आदर्श स्कूल रो उद्देश्यटी कोन ना आंसर होछि टू सर्व एज फीडर इंस्टीट्यूशन फॉर नियर बाय हाई स्कूल माने जो पाखरे रहितबा उच्च विद्यालय मान पई गुटे फीडर इंस्टीट्यूशन हिसाब रे काम करिवो। ओके नेक्स्ट हमरो व्हाट इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए स्कूल टू बी कंसीडर अंडर द आदर्श स्कूल इनिशिएटिव हला से स्कूल रो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गुटे स्कूल रो कोन रहिबा दरकार। तो आंसर कोन हो ना आंसर होछि एटा प्री प्राइमरी बा जोटा शिशु बाटिका ठारो क्लास 5 पर्यंत रहिथिबा दरकार। ओके
हु वाज डॉक्टर सुभाष पाणिस डॉक्टर सुभाष पाणी किए अटंती तो आंसर होची ये ओडिशा चीफ सेक्रेटरी एवं जने जगन्नाथ स्कॉलर अटंती ओडिशार ओके नेक्स्ट हला यांकर महत्वपूर्णटा बा महत्वपूर्ण अवदान केउ क्षेत्र रे रहिछि तो आंसर होछि प्लेइंग ए पिवोटल रोल इन एस्टाब्लिशिंग तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन भुवनेश्वर ठारे जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हला एस्टाब्लिश होइतला तार गोटे हला माने गोटे सेहितरे गोटे ये महत्वपूर्ण अवदान तांकर रहिछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमर आर्टिस्ट प्रणति दास सोलो आर्ट एग्जिबिशन रो टाइटल टा कोन तो आंसर होछि कोन होते ना देश हला देश होछि तार कोन टाइटल देला जोटा कि आर्टिस्ट प्रणति दास सोलो आर्ट एग्जिबिशन करिथिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमर वेयर वाज आर्टिस्ट प्रणति दास सोलो आर्ट एग्जिबिशन इनागुरेटेड केउठारे इनागुरेट होइतला कि सोलो आर्ट एग्जिबिशन टी तो आंसर होछि भुवनेश्वर क्लब ठारे ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट हला हमर काहा को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रो नुआ डायरेक्टर अपॉइंट करा जाइछि तो आंसर होछि ए राजा राजन को ओके ए राजा राजन आगरु के डायरेक्टर थिले आगरु काहार डायरेक्टर थिले तो आंसर होछि सतीश धवन स्पेस सेंटर रो हला ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रो हेडक्वार्टर कोठी थिला ना आंसर होछि तिरुवनंतपुरम केरल रे अछि नेक्स्ट हला हमर हला जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के भी एस्टैब्लिश होइतला ना 1963 रे एस्टैब्लिश करा जाइथिला ओके नेक्स्ट हला न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स काहा को अपॉइंट करा जाइछि तो करेक्ट आंसर होछि राजकुमार अरोरा को अपॉइंट करा जाइछि न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ओके नेक्स्ट हला हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ मनप्पुरम फाइनेंस रो सीईओ काहा को अपॉइंट करा जाइछि तो आंसर होछि दीपक रेड्डी को नेक्स्ट हला मनप्पुरम फाइनेंस रो हला हेडक्वार्टर कोठी अछि तो आंसर होछि केरल रो थ्रिसुर रे अछि एगो केबे एस्टैब्लिश करा जाइतला मनप्पुरम फाइनेंस को ना 1949 रे एस्टैब्लिश करा जाइथिला नेक्स्ट हला व्हाट इज फिच रेटिंग्स इनकॉर्पोरेशन इन न्यू जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 माने फाइनेंशियल ईयर 26 पई हला फिच रेटिंग हला इंडिया रो नवा जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन केते प्रतिशत करिछि तो आंसर होछि 6.3% करिछि ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट हला हमर हला व्हाट वाज फिच रेटिंग एटा पढिबेनी एटा प्रीवियस टा कहिछि हला तापर एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस हला जो इंडिया पई फाइनेंशियल ईयर 2026 रे जीडीपी प्रोजेक्शन केते करिछि तो आंसर होछि 6.2% हला व्हाट इज एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फाइनेंशियल ईयर 25 पई केते करिछि ना 6.5 एवं फाइनेंशियल ईयर 26 पई 6.2 करिछि एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट हला जो हम अछि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक कहा सहित मर्ज हेछि तो आंसर होछि कहा सहित ना सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक सहित मर्ज होइछि हला जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940 अनुसार हला आरबीआई जो अप्रूवल दैथाय मर्जर पई सेटा के क्यों सेक्शन रे अछि तो आंसर होछि सेक्शन 44A(4) रे एटा दिया जाइछि ओके नेक्स्ट हला हमरो अकॉर्डिंग टू न्यू यूपीआई रूल्स माने न्यू जो नवा हमरो जो यूपीआई रूल जो अछि हला मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम केते जने यूजर तार निजर बैलेंस को चेक करि परिबो कोनोसी यूपीआई ऐप रे प्रत्येक दिन
ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 50 ଟାଇମ୍ସ ବା 50 ଥର। ଓକେ, ଏଇଟା କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନା ଅଗଷ୍ଟ 1 2025 ଠାରୁ ଏହି ନିୟମଟି ଲାଗୁ ହେବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଟି ହେଲା ପର୍ ଡେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜର୍ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ନା ଲିଙ୍କଡ୍ ହୋଇଥିବା ଲିଷ୍ଟକୁ କେତେ ଥର ସେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି 25 ଥର ବା 25 ଟାଇମ୍ସ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୁଲ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ UPI ଆଇଡିଜ୍, ମାନେ ହେଲା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଯେଉଁ UPI ଆଇଡିଜ୍ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ତା ପାଇଁ ନୂଆ ରୁଲ୍ କ'ଣ ନା UPI ଆଇଡିଜ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ 12 months, ମାନେ 12 ମାସ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା ବ୍ୟବହାର କରାନଯାଇଥିବା UPI ଆଇଡିଜ୍କୁ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ଅଛି ହେଲା, ତାର ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଇଟ୍ସ ହେରିଟେଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା। ହେରିଟେଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍କୁ ହେଲା କ'ଣ କରିଛି ନା ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିଛି ବା ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାତାଲପାଣି ଏବଂ କାଲାକୁଡ଼ୁ ଲାଇନ୍ରେ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା। କେଉଁଟା? ଏଇ ଯେଉଁ ହେରିଟେଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ହେରିଟେଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏହାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ମିଟର ଗଜ ଥିଲା? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେତେ ମିଟର ଗଜ ନା ଏଇଟା 9.5 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଏହାର ଲେନ୍ଥଟା। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫିଗର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏନଭିଜନ ଏ ଯେଉଁ ପାତାଲପାଣି କାଲାକୁଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ଟା କେବେଠାରୁ ଏଇଟା ମାନେ କାହାଠାରୁ ବା କାହାର ଭିଜନ ଥିଲା ଏଇଟା? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାରାଜା ତୁକୋଜି ରାଓ ହୋଲକାର ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫିଗର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଜନ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଟାକୁ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1878 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏହାର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କମ୍ ଯିବା ଆସିବାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହୁ ୱନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଭର ଚେସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି GM ମ୍ୟାଗ୍ନସ୍ କାର୍ଲସନ୍। GM ମାନେ କ'ଣ? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ମ୍ୟାଗ୍ନସ୍ କାର୍ଲସନ୍ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଭର ଯିଏକି ଚେସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ କାହାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ? ନା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଏଲିରେଜ୍ ଫିରୋଜାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଚେସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟି? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାଉଦି ଆରବିଆର ରିୟାଦ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ରେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ହିକାରୁ ନାକାମୁରା ଥିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଖେଳକୁ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଇରିଗାଇସି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହଙ୍ଗେରିଆନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ 2025 କିଏ ଜିତିଛି? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲାଣ୍ଡୋ ନୋରିସ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ହଙ୍ଗେରିଆନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ 2025ରେ? ତ ଏଇଟା ଆସିବନି ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କେତେଟି C-295 ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ରିସିଭ୍ କରାଯାଇଛି କାହାଠାରୁ? ନା ସ୍ପେନ୍ ଠାରୁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 16ଟି ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତୋଟି C-295 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା ଟାଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯିବ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 40ଟି କରାଯିବ ହେଲା। କେତୋଟି? 40ଟି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବରଟା କେତେ କରାଯିବ ଏୟାରବସ୍ ଠାରୁ? ହେଲା ସ୍ପେନ୍ର ଏୟାରବସ୍ ଠାରୁ ଏଇଟା C-295 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କେତୋଟି ଏକ୍ୱାର କରିବ? ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଟୋଟାଲ 56ଟି ଏକ୍ୱାର କରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱେର୍ ୱିଲ୍ ଦ ରିମେନିଂ 40 C-295 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ମାନେ ବାକି ଯେଉଁ 40ଟି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 16ଟି ଆମକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଆମର କେତେ 56ଟି କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ 56 ଭିତରୁ 16ଟି ମିଳିଛି, ତ ଆଉ 40ଟି ରହିଛି। ତ ଆଉ ଯେଉଁ 40ଟି ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଠାରେ ତିଆରି କରାଯିବ ଭାରତର? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ବଦୋଦରା ଠାରେ କରାଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ୱିଲ୍ ଦ C-295 ରିପ୍ଲେସ୍? ମାନେ କେଉଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଏଇଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ? ତ
ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଭ୍ରୋ 748 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ। ଓକେ, ଦ କନସାଇନ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଏଇଟା କାହା, ଏଇ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୁଗତ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଜୁ। କିଏ? ସୁଗତା ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଜୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା What is the title of the first ever BIMSTEC traditional music festival? ହେଲା ଯେଉଁ BIMSTECର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାର ଟାଇଟଲଟି କ'ଣ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସପ୍ତା ସପ୍ତ ସୁର ସେଭେନ୍ ନେସନ୍ସ ୱାନ୍ ମେଲୋଡି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହେବ। ହେଲା, କେଉଁ କେଉଁ 7ଟି ଦେଶ ଏଇଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ହେଲା, ଏଇଟାକୁ କିଏ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ? ନା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବେ। When is World Breast Feeding Week 2025 observed? তো ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଅଗଷ୍ଟ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 ଯାଏ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ ୱିକ୍ ପାଳନ କରାଯାଏ। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ ୱିକ୍ 2025ର ହେଲା ଥିମ୍ କ'ଣ? ନା ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ, କ୍ରିଏଟ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ 2025 କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 3 ହେଲା ବା ଅଗଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ବା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି 2025ରେ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ପଡ଼ିଛି, ସେଇ 3 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯିବ। ଓକେ, ଏହାର ଥିମ୍ କ'ଣ? ନା ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ରିଜେସ୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି ସୋଲିଡାରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏ କଲଚର୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ ହେଉଛି ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେର କ'ଣ ନା ଥିମ୍ ଅଟେ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।